And good to see you again. Sorry, I was a little bit busy last week. Meeting. Daniel, please yourself. Daniel, Tanuisi. Daniel, okay. Everybody, thank you, and let's continue our discussion. We already talked about speaking part one and two. Actually, I'm feeling a little bit under the weather. Okay, I don't know why, but I'm fine though. Okay. So let's take a look at the IELTS speaking part two. And as I told you in the previous meeting, IELTS speaking part two is actually the continuations of part two. Meaning in part two, let's say you talk about sport or maybe setting a goal or setting goals, etc. Those kind of things. Then in part three, the examiner will continue to ask you the same questions. Okay, pretty much the questions that related to part two. Um, Sorry, my voice is a little bit low. As I told you, I'm a little bit under the weather. So I'll speaking part three. This is the part where you have the chance to really show off to the examiner your ability to use English in a more flexible way. And you also need to discuss the topic in detail and in depth. Maksudnya, di speaking part 3 ini kan kalian harus punya kesempatan untuk show off, ya. Show off dalam artian yang positif. Show off apa? Show off kalian punya kemampuan untuk menggunakan bahasa Inggris secara fleksibel dan lebih detail, ya, lebih dalam, lebih detail, ya. Kayak ketika kalian masuk ke laut untuk mencari ikan tuh kalian semakin menebarkan jalannya ke dalam akan ada banyak peluang untuk kalian bisa menangkap banyak ikan begitu. Nah, di IELTS speaking part 3 juga begitu analoginya. Semakin detail kalian mendiskusikan pertanyaan itu dan semakin dalam, semakin bagus. Oke. Rino used to like more detail and in-depth. Okay, like we'll travel more to detail and in-depth. Okay. Also, you'll be expected to use a variety of more complex functions. Apa artinya ya? Berbagai macam variasi ya fungsi yang kompleks seperti memspekulasi ya, mengevaluasi dan menjustifikasi ide dan opini. Jadi kita tuh at some point kita tidak hanya dituntut untuk sorry dituntut untuk able to use English in a more flexible way, tapi juga kita bisa menspekulasi, mengevaluasi dan menjustifikasi ide. Nah, tidak seperti part 1 dan 2 di mana you talk about your personal life, okay? Your hobbies, the activities that you usually do when it comes to weekend, atau the food that you usually are into dan lain sebagainya. Di part 3 ini kita tuh akan diminta untuk berbicara tentang topik yang sifatnya abstrak ya dan general. Lebih abstrak dan lebih umum. Apa artinya? Akan ada pertanyaan misalnya why setting goals are important. Contoh nih ya, misalnya mengapa menetapkan target itu penting? Atau ada pertanyaan juga yang kaitannya dengan pertanyaan yang sifatnya abstrak, misalnya seperti can money buy happiness? Dapatkah uang membeli kebahagiaan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang abstrak kan? So, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian tuh harus punya kemampuan untuk menunjukkan your ability. Your ability to what? Your ability to show your mastery of English. Nah, penguasaan bahasa Inggrisnya itu penting.
And in terms of timing, ya, dari segi waktu, I'll speaking part 3 will last 4 to 5 minutes. It depends on the questions because sometimes there will be follow-up questions given by the examiners. So the kicker is you need to maintain the clarity of speech. You need to make yourself that when you're answering the questions, you make the examiner understand. Okay, you make the examiner understand what you are saying. Gitu. Kalau apa yang kalian bicarakan itu tidak dimengerti oleh si penguji, dia akan bingung nih, dan itu akan muncul banyak sekali follow up questions. Any questions about this stuff so far? Maura, Sirats, Periwan, Rino. Oh, I remember I talked to you, right? Yes, sir. Oh, okay, yeah. I thought you're Eno Barat. Okay, any questions, Sirats? Again, no? Sejauh ini No for belum, the Sir. time being. Okay, good. Let's continue, okay? Again, mohon aktif ya, soalnya I told you I'm sick right now. Tapi karena saya harus ngajar. Sebenarnya saya lagi sakit. What happens in speaking part 3? Kayak what happens? Apa yang terjadi? Nah, so after you finish the long turn, ya, bukan long turn, ya, long turn in part 2, the examiner will continue to ask you more general and related questions to part 2. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, dia akan menanyakan pertanyaan yang sifatnya berkelindan entah berkaitan dengan part 2. Contoh, misalnya di part 2 itu pertanyaannya describe a time someone help you to achieve a goal. Lah, lalu di part 3 dia akan bertanya tentang apa namanya setting goals in general. Misalnya what is the importance of setting goals, reaching goals, being successful, motivation, motivating children and adults to learn those kind of things. Ya, jadi ini kita sudah harus bisa menebak bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berkaitan dengan part 2 yang kita bicarakan. So ya, hopefully kalian bisa memperoleh pertanyaan yang tidak terlalu rumit nanti. Kalau misalnya in case you don't understand how to answer the questions, ini tips dan triknya sudah saya kasih di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Terapkan buying time strategy. Katakan bahwa pertanyaan itu menarik, kalian butuh waktu untuk berpikir, dan ada beberapa strategi lainnya. Ya, pause to think. Itu salah satunya. Pause to think and say that the question is interesting and you have more time to think about the answer. Lalu you can ask the examiner to simplify the questions or paraphrase it. Okay, so those are the things that you have to apply in case you don't get the points, in case you are confused about what the question is. Okay, paham ya? All right, let's move on to how to elaborate ideas in IELTS speaking part 3. Nah, ini yang sejauh pengamatan saya yang saya lihat nih yang jadi bahan atensi sih ya. Banyak dari kalian yang masih bermasalah sekali ketika ingin mengelaborasi atau mengembangkan ide, opini terkait pertanyaan yang dikasih. Nah, saya punya strategi nih ya, tips untuk bisa mengelaborasi terlebih khusus IELTS speaking part 3. Kamu bisa mengextend this idea and also add the fourth step, which I call orek. Ya, bukan tempe orek yang kalian makan di warung Madura ya.
Tapi OREC stands for opinion, reason, example, and consequence. Nah, sama seperti ketika kalian menulis, biasanya orang bilang gunakan metode STARS, ya, metode STARS seperti situation, task, action, result, dan lain sebagainya. Di speaking juga, terlebih khusus di part 3 ini kan mereka menilai sejauh mana kita punya pembicaraan terstruktur atau tidak. Jadi, ketika kita menggunakan metode ini, jawaban kita tuh akan terorganisir dengan baik. Opinion, reason, example, consequence. Lalu contohnya seperti apa? Let's go back to this. Misalnya, pertanyaannya, misalnya dia tanya kita, you've been talking about someone who help you achieve a goal, and now I'd like to ask you one or two more general questions related to this. Dia akan bilang begitu ya, ketika dia mau move on ke part 3. Lalu dia bilang, let's talk about setting goals. In your opinion, what is the importance of setting goal? Contoh. Atau what are the importance of setting goal? Kalian juga harus perhatikan di part 3 nih kira-kira dia menanyakan kita untuk menjawab dalam bentuk tunggal atau jamak gitu. Kalau dia bilang what is the importance of setting goal, cukup jawab satu. Kalau dia bilang what are the importance of setting goals, jawabnya harus lebih dari satu. Ya, Fatwa ya, harus bisa bedakan antara tunggal sama jamak pertanyaan itu. Dan again, kenali tensis pertanyaan itu. Tensisnya tensis apa? Gitu. Oke, ya. Nah, untuk bisa misalnya dia tanya what is the importance of setting goal? Nah, kita bilang well in my opinion, nah ya kita kasih opini atau to my best knowledge. Ya, to my best knowledge, setting goal is beneficial because bla 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 dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dia minta dua, berarti kita bilang, well, to my best knowledge, setting goals are beneficial for two reasons. Contoh ya, for two reasons. The first, if we set goals, we will achieve our target easily in a given time. Contoh. Ya. Lalu kita elaborasi jawaban yang pertama, kasih contoh seperti apa. Lalu kedua, and the second one is, nah gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa di part 3 ini kita pembicaraannya itu harus lebih dalam, harus lebih detail. Ya, semakin dalam, semakin detail, semakin bagus. Jadi kita tuh kayak bukan kita tuh kalau mau dianalogikan jangan hanya touch the surface. Jangan rencananya mau masuk laut untuk mencari ikan, tapi kalian hanya mencari ikan di pinggir, gitu. Harus menyelam lebih ke dalam, gitu. Untuk bisa memberikan ide yang lebih jelas, yang lebih detail, general, tetapi spesifik juga nantinya. Untuk bisa spesifik, kalian harus kasih contoh. Gitu. Pada pertanyaan sejauh ini, jelas? Jelas ya? Oke. Oke, kalau jelas, let's take a look at this ya. Yang kameranya mati semua ini saya tidak tahu ngerti tidak nih, soalnya pada mati semua nih. Oke. Nah, ini contoh ya tipe-tipe pertanyaan. Misalnya kalau pertanyaan itu berkelindan dengan yang namanya bidang edukasi. Oke. Here are 6 common types of questions based on the topic of education. Dan masing-masing ini memiliki grammatical structure yang berbeda. Contoh ya, misalnya satu, giving your opinion, making a prediction, talking about other people. Tapi bukan ngegosip ya, kayak mama-mama di Indo yang suka gosipin orang. Kali ini talking about other people in a positive way. Oke, misalnya, do people in your country spend a lot of money on their education? Comparing and contrasting, making a comparisons with the past, ya, making comparisons with the past. Ini artinya kita buat komparasi nih,
Misalnya, how are education priorities today different from those in the past? Nah, ini kita harus tahu nanti, makanya tadi saya bilang perhatikan tensesnya. Kalau ini kombinasi dua tenses ini jawabannya ya. Causes and effects, bukan causes ya. Banyak anak Indonesia bacanya causes. Causes. Kayak audio bacanya audio. Audio ya, the audio. The audio is not working gitu. You're audible. Okay. Causes and effects. What are some of the reasons for students doing badly in school? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan. Jadi kalau misalnya di part 2, kalau kalian bicara tentang edukasi, nanti pertanyaan di part 3 akan seperti ini. Dan again, ini kalian harus punya modal ya, yang namanya kalian punya kemampuan untuk talk about general topics. Don't worry, topik ini dia tidak terlalu spesifik, tetapi at least walaupun misalnya bidang kamu tuh hukum, misalnya Sidan, kamu jurusannya apa? Sidan. Sidan, kenapa nggak bicara hanya typing? Fresh graduate. Ya maksudnya waktu kamu kuliah kamu jurusan apa? Eh, belum kuliah, Sir. Baru lulus SMA. Oh, fresh graduate of senior high school. Yes. Oh, ya. Nah, jadi misalnya begini ya. eh, Misalnya di SMA tuh kamu sukanya jurusannya misalnya IPS atau IPA bahasa ya. Peminatan ya sekarang kalau namanya peminatan. Kalau kami dulu istilahnya jurusan. Peminatan ya kalau saya nggak salah. Soalnya saya nggak ngajar SMA soalnya. Betul ya? Oke. Nah, jadi Betul. kamu harus punya kemampuan untuk mendiskusikan topik ini mau tidak mau gitu. Mampu tidak coba? Ya, coba kita langsung praktis ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu ya. Nah, ternyata ya selain yang tadi itu ini ada beberapa ekspresi yang harus kalian pakai. Terlebih khusus di IELTS Speaking Part 3. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kalian nonton, siapa yang biasanya nonton yang Q&A yang Miss Universe? Ada yang biasa nonton? Saya biasanya nonton tuh cuma bagian Q&A-nya doang. Itu karena polanya itu kayak mirip IELTS ya. Kalau saya yang bikini dan lain sebagainya, saya nggak nonton. Oke, Sidan pasti suka itu. I'm just kidding. Oke, anyway. Nah, ini ada useful expressions in giving strong opinions. Oke, jadi di part 3 tuh kalian jangan langsung menjawab. Kalian bisa bilang, I strongly believe that education is bla 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 dan lain sebagainya. Atau kalian bisa bilang, I'm positive, ya, I'm absolutely convinced, I have no doubt, I'm sure, dan lain sebagainya. Dan good newsnya, ekspresi-ekspresi ini sebenarnya bukan hanya di IELTS. Kalian bisa pakai untuk presentasi, misalnya nanti kalau yang kuliah di luar negeri kan full presentasinya saya harus dalam bahasa Inggris kan. Misalnya kalian diminta memberi opini dalam diskusi misalnya, kalian bisa bilang, well, I strongly believe that, nah, the author of this article dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata ekspresi-ekspresi ini sangat amat powerful sekali, harus kalian pakai ketika kalian membahas IELTS Speaking Part 3. Sejauh ini mengerti ya? Kalau ada yang masih bingung, silakan bertanya ya. Atau mungkin tidak jelas di bagian mana. Please let me know. Lalu ada useful expressions in giving neutral opinions. Ekspresi yang netral, oke, untuk memberikan opini yang sifatnya tidak memihak, gitu. Tidak memihak ke A, tidak memihak ke B. Gitu. Jadi kita bisa bilang, to my best knowledge, atau in my point of view, in my perspective, as far as I'm concerned, ya. I would like to point out that, atau it seems to me, it is reasonable that,
in my limited experience, dan lain sebagainya. Oke, udah bisa ya pakai ini. Nah, any questions? Tidak ada. Kita balik lagi ke pertanyaan ini, lalu saya mau lihat kalian terapkan apa yang sudah saya jelaskan. So, these are the questions for you. Coba ya, pertanyaan nomor 1. Ingat, ini I speaking part 3 ya, bukan part 2, bukan part 1. Pertanyaan nomor 1. Coba Sidan ya, coba kamu latihan aja jawab ya. Well, biasanya setelah part 2, kayak buat kalian yang baru ya, belum pernah ujian IELTS, setelah part 2 dia akan bilang begini, you've been talking about uh, the importance of education, contoh ya, and now I'd like to ask you one or two more general questions related to this. Let's talk about the way languages are taught in school. Nah, lalu dia akan tanya, what do you think about the way languages are taught in school? Gitu. Coba Sidan, kalau kamu dikasih pertanyaan ini, kamu jawab apa? What do you think about the way languages are taught in schools? Ayo dong, salah nggak apa-apa, santai. Terapkan yang tadi tuh, yang tempe orek, saya bercanda tadi. Terus kasih opini ya, reasons, examples, consequence. Pakai ekspresi yang tadi saya bilang. Coba Gemilia, what do you think about the way languages are taught in schools? Halo Ustaz, suara saya terdengar? Iya. Iya. em, in my opinion, languages should be taught in a more practical and interactive way. In many schools, students spend too much time memorizing grammar rules and vocabulary, but they don't have enough opportunities to communicate in real life situations. I believe teachers should encourage students to speak more, participate in discussion, and use language in meaningful context. This approach will, will make language learning more enjoyable and effective. Gitu saya. Oh, bagus loh. Cuman kayak saya agak miss di encourage ya, bukan Encourage. encourage, encourage. This Oh, will encourage. encourage students ya. Kalau orang Amerika students. Tapi saya miss contohnya, gitu. Kan tadi saya bilang dikasih contoh, dikasih ilustrasi biar lebih spesifik. Kan kita berangkat dari ide yang kalau di part 3 nih polanya gini. Mm-mm. Kita berangkat dari ide yang sifatnya general banget kayak tadi pronunciation-nya taught ya, taught, Thought. taught. Ya. Thought. The languages are taught ya, taught in audio kayak gitu. Taught in schools. Nah, Thought. tapi memang bagus, grammatical structure-nya enak sekali. Saya suka tadi bagus sekali ya, makanya saya agak senyum-senyum tuh. Cuman saya miss contohnya, jadi kurang Okay. detail. Sebenarnya di part 3 ini kita dikasih kebebasan untuk kita membahas topik itu seluas mungkin, sefleksibel mungkin. Makanya tadi saya bilang you have to have the ability to talk about the questions. Artinya kita tuh jangan terkungkung ter apanya? Apa bahasa lain terkungkung apa ya? eh, Kaku gitu ya. Kita jangan rigid, kaku untuk menjelaskan topik itu. Kita boleh lihat dari angles atau sudut yang berbeda. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi, misalnya Anda bilang, well, I can, well, I would like to discuss this topic,
from the point of view of education priorities, in which right now in a lot of schools in Indonesia, there are a lot of teachers who use just a memorizing method and they get rid of practical method in schools. To cite an instance, ya, untuk ngasih contoh gitu maksudnya. To cite an instance itu artinya untuk memberikan contoh. Contohnya, one of the schools that I know, just nearby my home, itu kita bisa karang ya, kita bisa karang boleh. The name of the school is misalnya Junior High School 2. Nah gitu, kita bisa bilang based on my limited experience, yeah, I've been there twice, and I know that the teachers, yeah, when I did the observation, a lot of teachers did badly, specifically in terms of how to apply the suitable method in classroom activity. Nah, gitu. Jadi kan salah satu tips di IELTS speaking itu kan kemarin saya bilang kita bisa ngarang jawabannya. Gitu loh. Kalau saya sudah dalam keadaan tertekan yang I can even think about the possible way to answer the questions, I can just make it up. And it's totally fine. It's totally acceptable in some ways. Okay, so you don't have to get worried about whether you are losing the ideas in the middle of speaking. If you feel like you get a little bit confused about what to answer the questions, you can just make it up. And it's totally okay. It's totally fine and acceptable as well. All right. Anybody else would like to voice his or her opinion about this question? Siapa coba? Ayo latihan ya. Semakin kalian latihan kan semakin bagus ya. I want to start first. Jadi, go ahead please. In my limited experience, I think the way languages are taught in school is quite traditional and focuses too much on theory rather than real communication. The main reason is that many classes emphasize grammar rules, memorization, and written exams, so students don't get enough chances to actually use the language in real life situations. For instance, like in my school, we learn three languages, which are Indonesian, English, and Mandarin. In the past, I mostly studied by memorizing vocabulary lists and grammar patterns for tests, but right now, we still spend a lot of time doing written exercises, but we rarely practice speaking, especially in Mandarin class. And in the future, I think it would be better if schools included more interactive activities like discussions, role plays, or even conversations with native speakers. And as a result, many students can pass exams but struggle to communicate confidently in real situations. It's a bit like knowing the rules of the game, but you're not being able to play it. So, improving teaching methods could really help students become more fluent and practical users of the language. That's all from me. Okay, so what kind of the teaching method do you think is suitable to be applied? Okay, as I mentioned before, the teaching method that should be applied in school is like discussions, role plays, or even conversations with native speakers. So they should give us like facilities to practice to become more All right. confident. Okay. What if there are no native speakers? What would you do? Sorry, can you repeat it again? Okay. What if there are no native speakers? What would you do? Okay, if there is no native speaker, we can use other interactive activities like discussions or role plays with friends or with the teacher that already have good experiences in the language. All right. So do you think that in the future, you could talk a little bit about the future, right? So do Yeah. you think in the future, computers and robots will replace teachers' position or roles? Why or why not? All right. That's very interesting. Um, Based on my opinion, I do believe that technologies like robots can replace teachers because human errors are very like we can um get rid of human errors, but
Unlike human, technologies like robots can easily perfect and give instant result for like analyzing our grammar structures and vocabularies, etc. So even though I don't really like AI and how technology improvement these days, but still it would be really possible if robots want to replace the teachers. Oke, I get it. Thank you. Jawaban yang bagus tuh ada di pertanyaan satu. Kalau yang kedua tuh idenya masih seki. Tahu seki ya? Masih goncang idenya, kayak masih agak abu-abu gitu. Nah, maksud saya gini, ini for all of you ya, bukan cuma buat Rosil yang menjawab tadi. Untuk IELTS speaking ini, kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk membahas atau memihak pada satu segi saja, kalian harus kasih ide yang strong di situ. Giving strong opinion. Kalian harus kasih preferensi yang pasti. Kalian memilih apakah can atau cannot. Contoh seperti pertanyaan ini ya. Jangan cannot, tetapi tiba-tiba di bagian tengah kalian sudah masuk ke poin yang lain. Nah, itu yang biasanya saya lihat di banyak kandidat ya yang menjawab pertanyaan itu ada yang abu-abu pertanyaannya, jawabannya maksudnya. Jadi kalau misalnya kita tuh pada posisi agree atau argue against, itu harus kita supporting sentencesnya itu harus benar-benar kita pada kapasitas we agree atau we disagree gitu. Misalnya saya bilang I don't think that the computers atau misalnya saya bilang given the advancements of technology in today's situations, I don't think that computers and robots will pretty much substitute the teacher's position in the future for some reasons. First, okay, teachers are human, okay, so they have the feelings. They have the feelings to know the students' feelings as well. Nah, second, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi jawabannya sudah enak sih, cuman cara mengorganisasinya masih harus di improve ya. Tapi pronunciation-nya bagus, grammatical structure-nya bagus. Cuman hesitasinya masih agak ya itu nanti berdampak ke fluensinya gitu. Kalau misalnya kan tadi saya bilang ya pause to think gitu. Kalau masih agak bingung pause to think aja ya gitu. Okay, let's talk about number 3, which is talking about other people. Maura, okay. Do people in your country spend a lot of money on their education? Maura? Or Jingga Salimul? Rino? Yes, sir. Yes, sir. Do people in your country spend a lot of money on their education? Yes, very interesting question. I think 50-50 right now because for the people who increase their ability or skill in the future, yeah, it's the it's definitely because to spend our money to increase our ability, it's very interesting and make another uh big future in the uh is make us being someone in the future, and then uh we can we can help another people in the future also. Yeah, like that. I'm sorry. I'm not very fluent in English, sir. Fine, Yeah. it's fine. You did a good job, okay? Pretty Yeah. much. You can improve it then later. All right. Thank you, sir. Anybody else? Pretty much the same question. Sidan would like to try, or Sahra? Do people in your country spend a lot of money on their education? Sahra? Fatwa?
Come on, dicoba aja sekarang nggak apa-apa, santai. Kan saya bilang santai, kita sedang belajar. Lalah, Hagan. Waduh, pada malas ini. Apa kita akhiri Zoom-nya aja kali ya? Eh, maaf ya, aku baru bergabung. Ini apa ya tugasnya? Jawab pertanyaan nomor 3 ya. Ini I'm speaking part 3 nih. Do people in your country spend a lot of money on their education? Yes, I think so. Mhm. Okay, why? Because different of the country. If in Indonesia, maybe all of the education in Indonesia, they're spending money too much. Like for the administration, we should buy, and then for the welding, we should buy, and another. There is a lot of. Maybe we can say every month, like every 2 months or every 2 months, we should buy. And another, we should buy about the for the book and also maybe for the health or medical. That's use a lot of money. But in the overseas, maybe it's not like in Indonesia. Like now I'm in Turkey. I took education in Turkey. For the administration, it's free. So we can what is the time? We can just sorry, pardon English. What is mendaftar in English? I forget. Apply. Yeah, You can we can save. apply. Yeah, we can apply from online as much you want. It's for free, like that. Oke, thank But you. in Indonesia, just for apply, we should pay, like that. Mhm. Can you tell me a little bit about the difference of education system between Indonesia and Turkey? Um, uh, with grade for university or elementary school or which one? For all of that University. Yeah. in University. university. Hmm. I think in university, the big line I know about the different education in Turkey and Indonesia is in Indonesia, we should, what is it, nine? For the last semester, for the student, they should make like paper or do, what is it, nine? I forget, sir, like, um, Skripsi. What is in English scriptsy? Like Say what we thesis. can say? Yeah, Yeah, thesis. thesis. But in Yeah. Turkey, there is nothing thesis. That Oh, but okay. for Thank you. education, just sign. Okay, thank you. Anyway, I get it. Um, hello. Can you hear me? Yeah, yes. Okay, thank you. Anyway, I get it. Gini ya, feedback nih langsung ini buat semua juga ya, bukan cuma buat yang bicara tadi. Idenya agak berantakan sih. Ya. Kalau Yeah. misalnya dia pertanyaannya tentang spend a lot of money on education, jangan dibahas tentang kesehatan dan lain sebagainya, nggak nyambung. Fokus bahas saja education. Do people in your country spend a lot of money on their education? Ini kan jawabannya posibilitasnya cuma dua, yes or no. Yes, they do. No, they don't. Nah, kalau misalnya jawabannya no, they don't, nah berarti itu baru bisa dibahas. Misalnya, I don't think so because as I see, a bunch of people in Indonesia spend their money mostly on entertainment, contoh, gitu. Ya, atau a lot of people in Indonesia usually spend a lot of their money. Harus terus dikasih contoh seperti apa gitu yang kalian lihat dari realitas yang terjadi di sekitar.
Nah, jadi yang pertama, pahami pertanyaan ini, dia mengekspektasi kita untuk menjawabnya seperti apa polanya. Again, ini IELTS speaking loh, bukan. Jadi kalian tuh saat berbicara itu dia sudah akan pasang telinga dan dia nilai. Dan yang menilai itu biasanya doktor, ada yang bahkan profesor. Ada yang memang master degree S2 tapi yang kaliber otaknya gitu ya. Dari satu kalimat aja kamu berbicara tuh dia udah tahu nih kesalahannya di bagian mana. So, oke, karena ini yang menilai bukan AI ya, ini manusia yang menilai. Jadi apa namanya? Kalian juga harus bisa membuat ide kalian tuh terstruktur, terorganisir sedemikian mungkin. Tidak hanya kalian mampu menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan itu kalau bisa tersusun secara rapi ini dari misalnya kalian kasih ide apa, kasih reasons apa, kasih contoh apa, kasih komparasi seperti apa. Jadi polanya adalah jawab pertanyaan yang pertama, misalnya ini, do people in your country spend a lot of money on their education? Yes, they do, or no, they don't. Oke. Gunakan ekspresi, lalu kasih alasan nih. Kalau jawabannya kamu bilang ya, alasannya apa? Yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Boleh buat perbandingan ya, perbandingan dengan misalnya apa namanya orang di satu provinsi dengan provinsi yang lain, tapi yang dalam skala di Indonesia, karena ini pertanyaannya dibilang in your country. Jangan kamu buat komparasi in your country dengan Turki. Dan tadi kamu sempat singgung itu, makanya itu kayak sudah out of the box gitu lah ya. Karena ini bukan pertanyaannya do people in your country. Kecuali kamu tuh punya dua kewarganegaraan, boleh. Gitu. Gitu ya. Jadi jawaban itu harus penuh ketelitian supaya dia tidak menimbulkan follow up questions yang nanti kalian susah menjawab. Gitu. Alright, okay. We still have 4, 5, 6 the questions left. I'm gonna go to the toilet for a second. Seketika setelah saya kembali nanti, pertanyaan ini sudah dijawab ya. Coba latihan menjawab pertanyaan 4, 5, dan 6. Comparing and contrasting. Ingat, ini comparing and contrasting. What is the difference between studying online and studying in school? Saya rasa ini gampang ya. Making a comparisons with the past. Nah, ini yang kalian perlu hati-hati nih. How are education priorities today different from those in the past? Ini juga kalian harus pay attention. Misalnya, kalian menyebutkan ada dua prioritas perbedaan. Ya dielaborasi itu maksud duanya seperti apa. Jangan terlalu general jawabannya yang mengambang. Kalaupun kalian tidak membuat menjawab dengan cara menyebutkan misalnya ada dua, boleh dijelaskan secara general, tapi nanti at the end of the answer kalian harus tarik benang kesimpulan gitu. Dikasih kerucut ke bagian-bagian belakang itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyederhanakan, memberikan ilustrasi, memberikan contoh gitu. Itu contoh itu maksudnya supaya jawaban kita itu lebih spesifik dan mudah dimengerti. Karena kalau misalnya kita cuman kasih ide utama nih, misalnya kita bilang, in today's societies, education is pretty much different compared to those in the past. Nah, ini kan umum sekali. Maksudnya bagaimana gitu. Nah, kita kasih supporting sentences terkait ini. Nanti ini polanya sama seperti kalian menulis kan. Kira-kira in today's societies, atau nowadays, education priorities are pretty much different from those in the past. Sambung kalimat yang ini, yang prioritas ini berbeda. Prioritas-prioritas ini berbeda dalam hal bla bla bla. Nah, gitu. Gitu. Lalu semakin dikasih kerucut, semakin ke belakang tuh kita harus semakin kasih kerucut idenya. Paham maksud saya? Jadi kalian jangan tiba-tiba di bagian tengah dikasih ide utama lagi, dielaborasi lagi, nggak nyambung nanti strukturnya. Memang kalau dari segi the examiner understands the meaning, it's fine. Dia akan mengerti, oh ini artinya begini-begini. Tapi dari segi polanya tidak tepat. Paham?
Sidan, kamu paham nggak? Kamu mengerutkan kening nih. Kamu paham nggak nih? Sidan. Halo Sidan, kamu paham nggak nih? Rupanya dia tidak dengar saya nih. Maura, paham? Paham, sir. Oke, paham. Oke, coba latihan jawab 4 masing-masing ya. Karena nanti ujian kita tidak kelompok soalnya. Kenapa saya tidak kasih kalian di apa namanya hanya waktu part 1 yang saya kasih kalian di breakout room. Untuk ini memang harus dilatih ya kemampuan individualnya. Karena nanti ini kan kita jawabnya bukan berkelompok ini soalnya. Ya, kita jawabnya nanti individu. Coba latihan jawab 4, 5, dan 6 ya. Uh, I'm going to the toilet for a second, okay? So, latihan jawab nomor 4, 5, dan 6. Setelah saya kembali, kita diskusi. Oke, number 4, Nabila. Coba Nabila, latihan jawab nomor 4. Oke, izin nggak nyalain kamera nggak apa-apa kan, Kak? Apa? Oke, what is the difference between studying online and studying? In my Kamu opinion, kenapa pertanyaannya? apa? Nggak perlu baca ulang pertanyaannya. Nanti kalau si eksaminernya nanya, kamu nggak perlu balik nanya ya. Oke, oke. So, in my opinion, Nggak bagus tuh. there is the difference between studying online and studying at school. The differences is when you studying online, you may be distracted with any other thing beside
beside the schedule and also beside the subject, because you are not studying directly with the person or the teachers who teach about the study. And if you studying at school, you might be more concentrate about the topic, because you directly reason about the topic from the teachers, and also you can communicate two ways between the teachers and also you. And I think it's better studying in school rather than studying online. Okay. You're done speaking? Yes. Okay. Sorry, nge-lag ya. Koneksinya agak jelek nih soalnya. Anginnya kencang. Okay, let's go back to this, guys. Sorry, it's not my fault. It happens out of my control. Okay, I mean the connection. So don't mind me. Don't get me wrong as well. Okay, let's take a look at this. What's the difference between? Kalau kamu bilang the differences is, itu tata bahasanya udah salah tuh. Oke, the differences are, bukan the differences is. Itu artinya yang mau dibahas tuh lebih dari satu. I hate the connection. Biasa, kalau kami di Kupang ini kan dekat sekali sama Australia ya. Jadi anginnya tuh kencang, kencang sekali, luar biasa kencangnya. Makanya jaringannya terganggu. Sorry. Oke, can you hear me? Bisa dengar suara saya ya? Yeah, sure. Yes, sir. Ya, ya bisa. Bicara terakhir tadi apa? Kayaknya Talk koneksinya about jelek. the communication. Sama ke? Um, oke. Semuanya dengar nih, dengar. Ini buat semua nih. Nyelek lagi. Oke, semua dengar ya. Kalau misalnya kalian bilang the differences is, itu secara tata bahasa saja sudah salah tuh. The differences are. Ya, the differences are, bukan the differences is. Terus dengar, kamu jangan bilang you can bla bla bla, you can bla bla bla. Itu maksud itu seakan kamu tuh berbicara bahwa apa namanya? Kamu merujuk ke si examinernya gitu. Kalau misalnya kamu belajar online, kamu akan begini-begini, kamu akan begitu-begitu. Jangan pakai you, ya. Bahasannya itu harus general. Kan tadi saya bilang, pembahasan kita tuh harus sifatnya general, oke. Lalu ditarik ke spesifik, tapi harus menghindari menggunakan pronoun-pronoun seperti you, terlebih you ya. Nah, kalau kalian bilang you can bla bla bla, you can bla 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 dan lain sebagainya, itu sama aja kamu membicarakan tentang si eksaminernya gitu. Kan kamu sedang berhadapan dengan cuman seorang kan, yaitu si pengujinya. Nah, gitu.
Jadi hindari menggunakan you, misalnya, do people in your country spend a lot of money on education? You can spend a lot of money. Nah, gitu. Karena pertanyaan ini kan dia tidak bertanya tentang you di sini, gitu. Ya, jadi hati-hati menggunakan pronoun untuk membahas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Alangkah baiknya kita tuh bahas secara general, lalu nanti di bagian contoh baru kalian boleh ambil contoh yang misalnya kalian personal experiences-nya seperti apa. Misalnya kalian bilang, based on my personal experience, when I was in junior high school, contoh, atau when I was in senior high school, I prefer studying online instead of studying in a school due to the reasons that bla 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 dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nanti kalau sampai tahap kasih contoh baru kalian boleh bicara seperti itu. Tapi jawaban yang ide utamanya nggak boleh bilang you can bla bla bla, you can be dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu feedbacknya. Oke, ya ada yang lain yang mau mencoba menjawab pertanyaan yang sama, comparing and contrasting. Yes, sir. Go ahead, please. Okay. It's also a very Yeah. interesting question because the comparing the study online and offline is very different because you can, for example, study offline, we can directly face to face with or interacting with a teacher or another student. We can make a conversation or directly asking what the question or we can understand with the teacher, and then with online we have to it's very different because we need more ability or encouragement to learn more, and then we just looking for I'm sorry. I just forget what I have to say. I'm sorry, sir. Okay, you're done speaking? Yes, sir. Because I forget it. Oke, banyak memorize a bunch of vocabulary ya. Kosakata kamu pronunciation-nya masih belum betul juga, cuman saya respect ya, kamu udah berani berbicara. Banyak latihan pasti bisa kok. Itu kalau semakin banyak latihan itu pasti semakin bagus gitu. Coba saya mau dengar yang benar-benar dia bicara sesuai instruksi saya tadi. Coba siapa nih? Don't worry ya, making mistakes is always acceptable. Siapa yang mau coba? Java, Hagan, Fatima, Rauf, Elvarino. Nama ini keren loh. Paraquina Carissa. Oh, keren namanya. Can I try, sir? Right, please. Okay. Yeah, go ahead, please. Farah. Okay, thank you, sir. Oh, well, I think learning from home through the internet and learning in a classroom are quite different in a few ways. First, studying online gives you more flexibility. You can learn from anywhere and you don't have to waste time traveling. It's also cheaper because you save money on transport. On the other hand, going to school provides a much better social environment. Students can meet friends, talk to teachers face to face, and join activities. It also helps them focus because there are fewer distractions than at home. So, in short, online learning is more convenient
but traditional school is better for making friends and staying focused. Thank you, sir. Thank you, Vera. Bagus. Saya nggak tahu ya. Saya tadi dibilang first bla bla bla, tapi saya nggak dengar secondnya. Apa karena koneksi saya ya? Please tell me if I'm wrong. Ada second tidak tadi? Ada second, the last. Karena kalau misalnya kamu menyebutkan first, harus ada second, gitu ya. Terus ada the last, gitu. Nah itu parallel structure-nya saya nggak dapat di situ. Cuman komparasi idenya bagus. Eh, Mungkin perlu ya, bagus ya, perlu dibikin jadi lebih spesifik lagi gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu bilang, well, I think there are some big differences between studying online and studying in a school. I would say two things about this. Contoh ya, two things. Misalnya kamu bilang, saya akan membahas dua hal di sini. Yang pertama, bla bla bla. Yang kedua, bla bla bla. Atau kamu bilang, yang pertama bla bla bla, yang terakhir bla 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 gitu. Jangan kamu menyebut the first, tapi tidak ada the second, nah, gitu. Ya, jadi hati-hati menggunakan itu. Cuman saya suka idenya bagus, tata bahasanya juga bagus, itu harus ditingkatkan ya. Nyaris tidak ada kesalahan tata bahasa pun. Oh, ada satu atau dua tadi ya, tapi sempat terputus tuh ya. Apa namanya ketidaksesuaian antara subjek dengan verbnya tadi. Oke. Saya sempat dengar, cuman tiba-tiba koneksi saya terputus. Oke, em, yang lain mau coba pertanyaan yang sama? Saya belum dapat jawaban yang betul-betul strike yang bisa bikin saya, misalnya untuk pertanyaan ini saya kasih dia 80 deh. Coba. Belum. Coba siapa yang mau coba? Ayo berani berbicara ya. Apalagi yang mau kuliah di luar negeri ini nggak bisa ditunjuk gitu ya. Kita akan dikasih diskusi ya, ini harus berani ngomong sendiri, nggak perlu disebut namanya gitu. Siapa yang mau berani bicara? Come on. Excuse me, sir. Could I ask you something about comparison question in IELTS speaking part 3? Okay. Go ahead, please. Yeah, Mm-hmm. so my voice audible. Yeah, you're audible. Okay, go ahead, please. Hello. You're audible. Go ahead, please. Yes, sir. Mhm. Okay, for sorry, sir. Okay, for opinion and prediction questions, I usually use an opening phrase before giving my answer. What about for comparison question? Is there a suitable opening phrase as well, or should I answer the question directly? Okay. Well, good question anyway. I get it. What is the best or the suitable opening phrases that is I should use in answering, comparing, and contrasting questions? Let's say if the question is, what is the difference between studying online and studying in a school? Okay. Well, it really depends on your preference. What I mean is, you don't have to always use the opening phrases all the time. Okay, sometimes you can just directly answering the questions without using the opening phrases. But what I usually really suggest a lot of IELTS speaking candidates to do is you need to use the opening phrases in order to sound more fluent, more native-like. So when it comes to comparing and contrasting type of questions like this, you can use the expressions that I suggest you, okay, like this one. I strongly believe that, I am sure, I have no doubt, blah, 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 etc. Or at some point, you can also use more neutral opinion. You can say, in my point of view, or to my best knowledge, okay, or as far as I know, okay, well, as far as I know, I believe that there is a big difference between studying online and studying in a school. The difference is that
Studying in school, studying in a school is more time consuming, let's say, while studying online is more flexible. Lalu dibahas time consuming itu karena apa, more flexible itu karena apa, lalu dikasih contoh gitu. So yeah, that's it. Bisa dipahami ya? Jadi tidak selalu I speak in bahasa, tidak selalu kita tuh dituntut untuk memberikan apa namanya opening phrases atau expressions, tapi itu akan lebih lebih luas, lebih kesannya lebih natural, lebih native like ya, lebih kayak orang terkesan seperti orang pembicara asli bahasa Inggris karena mereka tuh kan nggak kaku kan. Tidak kaku dalam berbicara kayak kita ketika kita berbicara bahasa Indonesia kita nggak kaku gitu loh ya. Nah, itu sebenarnya hanya bumbu saja untuk bisa menambah manisnya pembicaraan kita. Nah, kalau kami orang bahasa tuh begitu. Itu sebenarnya cuma seni doang gitu. Ya, bumbu yang kita kasih di permukaan tuh supaya impresinya menarik di mata orang yang mendengar gitu. You see what I mean? Ya, dan Lala, you see what I mean? Lalu tetapi yang perlu diingat adalah ya kalau misalnya kalian kasih bumbu opening yang enak tetapi kontennya nggak enak sama aja. Jadi usahakan untuk balance. Kalau bumbu openingnya udah dikasih enak, nanti kontennya juga harus enak. Enak dalam artian kalian tidak melakukan kesalahan tata bahasa, pemilihan kosakatanya bagus, ya, struktur kalimatnya bagus, pronunciationnya bagus, cara kalian membuat komparasi dan kontrasnya bagus, gitu. That's it. Good question anyway. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sir, I have a question. Go ahead, please. Okay, since you said that we should have a clear answer, what if I explain both why I might agree and why I might disagree with it based on my perspective, and then clearly end it with just one final conclusion? Is it okay or not okay? I don't suggest that. Okay. Kind of question. But usually I don't suggest that kind of template in answering the questions because it's pretty much give you unbalanced, you unevenly answering the questions, and I don't suggest that. Okay. The reason being is, as I told you previously, if you say so, it's gonna be a little bit problematic for the examiner to know your standpoint, your preference in answering the question. Ya kayak standpointnya nggak jelas gitu. Itu sama nanti kayak di writing juga kita tuh diekspektasi untuk standpointnya kita tuh harus clear gitu loh. Kalau misalnya 100% agree ya agree aja, supporting sentensesnya itu agree. Jangan agree-nya di awal tiba-tiba udah nggak agree gitu. Nah sebenarnya itu lebih kepada template base, bagaimana pola pikir dan mindset berpikirnya orang barat tuh beda sama kita ya. Mereka itu yang pertama, mereka nggak suka basa-basi kepanjangan kayak kita. Lihat aja kayak seminar atau webinar di mana-mana itu kan intronya panjang banget yang melelahkan gitu, membosankan. Mereka nggak suka itu. Mereka nggak suka basa-basi. Terus mereka tuh tipe tipe berpikirnya itu lebih ke deduktif induktif gitu loh ya. Dari general menuju ke yang spesifik gitu. Kalau kita kebalikan, spesifik muncul ide utama, lalu dielaborasi lagi, muncul ide utama di bagian tengah gitu. Kalau mereka nggak someone's questions gitu. Ya karena mereka pada umumnya tuh seperti yang tadi saya bilang tuh pola pikirnya mereka tuh kayak gitu. Ya, kenapa mereka tuh nggak biasanya bicara tuh nggak dikasih intro kepanjangan gitu. Gitu. Itu karena faktor itu sih. Lebih kepada faktor culture of thinking, budaya berpikir. Ya, jadi sekarang kalian sudah belajar IELTS, kalian harus punya mindset yang sudah shifting nih. Mindset keindonesiaannya itu harus sudah dirubah. Bahwa, oh, di dalam IELTS ini juga ternyata ada budaya yang terbersit di dalamnya gitu. Budaya berpikir, template berpikir. See what I mean? Rosil, hello. You see what I mean? Gak ada ya orang yang bertanya tadi.
Okay, any other questions? Hello. No, thanks, sir. Okay, thank you. Okay, anybody of you would like to try answering question number 5? Ada yang mau coba comparison with the past? How are education priorities today different from those in the past? Siapa nih? Ayo, let's do it. Aku Pak. May Salah I tapi nggak try? apa-apa ya. Go ahead, please. Okay. The education currently is very important in different in the past because the more you learn, the more you improve your skill, the more you study, you will be get more opportunity to in right now because the people right now have a lot of skill also. They want to make a number one in the future. There are more creative and then more is and job right now is very a little bit quiet, and then different with in the past not right now because you have just one skill you can apply and it's more easy to come like get company like that. I'm sorry if I'm wrong. It's fine though. Okay, thank you, Rina. Uh, yang lain mau coba sebelum saya kasih feedback? May I try, sir? Go ahead, Sandy, please. Okay. Education has changed a lot compared to the past. Before, the main focus was mostly on memorization. Students were just expected to read textbooks and remember facts for their exams without really questioning them. But nowadays, because we can easily find any information on the internet using our phones, schools care more about teaching critical thinking. They want students to learn how to solve problems and understand technology. For instance, teachers today want us to analyze information and check if it is actually true rather than just repeating it. So I would say the priority is now on practical skills that actually prepare young people for modern jobs. That's it, sir. Thank you. You're done speaking. Done. Halo. Done, You're sir. done. Thank you. Done. Oke, itu sih lebih terstruktur ya. Saya mau tanya nih. Saya mau tanya, ini pertanyaan saya kasih untuk anak SMP juga bisa jawab nih. Untuk kalian semua ya. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan how? Saya pengen tahu nih. How are education priorities today? Ya, tapi pertanyaan saya general nih. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan how? Kita harus menggunakan apa untuk menjawab pertanyaan how? Proses, Proses bagus. Apalagi? way, cara, Terus proses sama dengan way. Jadi kalau proses berarti kita harus bilang contoh misalnya I learn the software by watching tutorials online contoh. Oke. Nah, itu proses. Yang pertama untuk menjawab pertanyaan how, kita bisa menggunakan adverb of manner. Tahu adverb of manner? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Misalnya I sing the song yes, beautifully.
Nah, atau she finished the project quickly. Ini saya nggak dengar tadi di jawaban kalian. Ingat ini pertanyaannya how loh. Jadi yang harus kita pakai itu adverb of manner-nya, lalu prosesnya gitu. Tapi anyway jawabannya Sandi bagus, Rina juga bagus, cuman harus dipoles lagi deh ya tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab pertanyaan nomor 5? Halo. Kalau nggak ada nomor 6 juga boleh. Nomor 6, ayo latihan. Kalau nggak ada kita akhiri Zoom-nya ya. Oke. Ya, banyak yang tidak aktif nih. Anyway. Okay, I'll try Jangan Pak, jangan diakhiri. Seperti hubungan ya, jangan diakhiri. Kamu kayak mantan toksik yang meminta-minta jangan diakhiri hubungan. I'm just kidding. Anyway, siapa mau jawab nomor 5 sama 6? Kalau enggak saya akhiri Zoom-nya gitu. Banyak yang enggak aktif soalnya. Ayo guys, aktif guys. Oke, yang kelima mungkin ya. Go ahead please. Akhiri coba dong. Katanya mau praktis sama mau kuliah di luar negeri. Gimana sih? Kuliah di luar negeri disuruh bicara jawab satu pertanyaan aja susah. Come on. Kalau nggak ada ya kita akhiri kelasnya. I think educational priorities have changed considerably over the years. In the past, schools tended to focus mainly on memorization and academic knowledge, and students were often expected to learn facts by heart and perform well in examination. Nowadays, education places more emphasis on critical thinking, creativity, and problem-solving skills. And in addition, digital literacy has become increasingly important because technology plays a central role in modern life and workplaces. And another difference is that many schools today encourage students to participate in extracurricular activities and develop soft skills such as leadership, teamwork, and communication as well. And these skills were often given less attention in the past. Okay. Sorry, bit nosy. A little bit noisy, that's fine. And I totally get what you said. But pronunciasinya harus diperbaiki ya. Diperbaiki. Develop, bukan develop. Ya, develop. Comparison, education, priorities, creativity. Nah, itu tadi ya, creativity. Right, sorry, nge-lag ya jaringannya. Oke, the last students ya, the last dancer ya, performer, the last dancer itu bukan penari terakhir ya, tapi maksudnya yang mau tampil terakhir bicara siapa? The last dance between Messi and Ronaldo. Ya timnya Argentina di sini siapa ya? Argentina nih. Ayo dong, saya minta ya, tim Argentina bicara nih. Soalnya saya tim Argentina. Atau boleh lah ya tim lain. Atau yang nggak suka bola kaki. Nggak ada? Ya kita akhiri aja ya zoomnya ya. Alright. Questions before I wrap it up. Ada pertanyaan?
Karena di meeting selanjutnya kita nggak bakalan bahas speaking lagi gitu. Berarti yang nomor 6 ini, maaf Pak, mau nanya, nomor 6 ini berarti kan alasan ya, berarti ini harus banyak ya ininya untuk Iya. nggak cuma satu alasan doang berarti ya. Nggak perlu Nasinya. banyak. Kalau misalnya kamu tuh bingung ngebutin terlalu banyak, misalnya 4 sampai 5 cukup 2 doang. Tapi intinya Hmm. lebih dari satu. Tadi kan saya bilang perhatiin kalau misalnya dia tuh nanyain pertanyaannya itu sifatnya tunggal apa jamak gitu. Kalau cuman Hmm. misalnya kayak what's the difference, cukup satu. Kayak kamu buat perandungan, jangan terlalu banyak. Nanti kamu bingung elaborasinya. Oh, Kalau kalau what the difference berarti cuma satu doang gitu ya Pak? ya kan what is ada Oh, di what? situ. Kalau dia bilang what are the differences. Oh, iya, iya. Nah, Oke, itu oke. dia bilang perhatikan tipe pertanyaannya. Jangan sampai dia bertanya butuh kamu jawab satu, kamu jawabnya kebanyakan. Dan nanti kamu bingung sendiri mengelaborasi jawaban kamu. In the middle of the Oke, speech. thanks, sir. Okay? Thank you, sir. Thank you. No worries. Causes and effects. Saya saranin cukup 2 atau 3, jangan kebanyakan. Tapi kalau misalnya kamu harus benar-benar yakin nih, kalau misalnya kamu pakai 3 nih, misalnya what are some of the reasons? Jadi kamu bilang gini, I believe that there are 3 reasons why students performing badly in schools. First, bla 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 dikasih contoh. Second, bla 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 kasih contoh. And the last one is bla 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 kasih contoh. Gitu. Itu namanya listing reasons. Listing reasons itu akan lebih memudahkan kalian untuk tahu nih. Kira-kira nih, reasons pertama nih saya bicara tentang apa? Akan lebih terstruktur. Tapi ingat, kalau misalnya kamu sudah nyebutin 3 poin, kamu harus tahu poin pertama yang kamu sebut itu apa, kedua apa, ketiga apa. Sehingga nanti kamu tidak bingung untuk mengelaborasi tiap poin itu. See what I mean? Oh, Paham? oke, paham, Pak. Berarti disebutkan dulu nih kayak 1, 2, 3 gitu, baru Yes. kita kasih It, rinciannya, kita iya, breakdown gitu ya. Oh, oke, itu oke. akan lebih bagus. Itu akan lebih bagus. Oke, misalnya, Hmm. well, I think there are 2 reasons why a lot of people nowadays performing badly in school. Oh, berarti nggak kayak gini, Pak. Contohnya pertama, gurunya nggak terlalu interaktif gitu, nggak langsung kita jelasin. Berarti 1, 2, 3, habis itu baru kita breakdown, kita jelasin alasannya apa gitu ya, Pak. Yes, oke. Oh, thank you. Itu akan jatuhnya lebih enak, bagus. Itu Oke. kalau teknik saya sih kayak gitu. Teknik kami orang biasa kayak gitu. Saya nggak tahu kalian yang jurusan lain tuh kayak gimana teknik bercaranya gitu. Oke, thank you, sir. Iya, gitu sih. Any other questions? Ada? I have a question. Sorry. Go ahead, Is it please. okay? Go ahead, please. Oke, Sir. Tadi karena mungkin saya lagi ada masalah internet ya. Di part yang Iya, extend idea itu yang terakhir kan ada consequence ya. iya. Consequence. Nah, itu kadang saya masih bingung untuk menutup kalimat. Jadi karena udah bingung, gugup dan stuck, akhirnya saya kayak semacam membuat konklusi yang sebenarnya kembali ke kalimat pertama, ke pembukaan, ke opinion pertama. Nah, itu consequence tuh apakah sama dengan conclusion ataukah beda? Dan Oke. bagaimana agar tidak terlihat kaku dan bingung saat akan menutup kalimat ketika menjawab pertanyaan gitu, so. Jadi apa ya, kayak haruskah kayak should I give a brief conclusion that links back to my main point, or is it okay to stop after explaining my idea? Oke. Oke, good question. Begini, consequence itu dia mirip-mirip sama kayak summary gitu loh. Nah, artinya kita memberikan recap dari apa yang sudah kita bicarakan. Misalnya, the education priorities today is pretty much different from those in the past. Kalau kita sudah menjelaskan ini, nah sebagai konsekuensi kita bisa bilang begini, as a result, oke, gitu, as a result,
I believe bla 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 bla. Nah, kita gabungkan kembali dengan opini yang sudah kita sebut di awal tadi, it's fine, tetapi kita harus parafrase gitu. Ya, kalian tahu kan bagaimana cara membuat summary kan? Summary itu kan kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, tetapi ide yang kita tuang di dalam summary itu dia harus diparafrase gitu. Harus diparafrase yang mana artinya tetap sama dengan ide utama yang sudah kita sebutkan tadi. Atau versi lainnya kalian bisa bilang misalnya pertanyaan nomor 3 ya, a lot of people in my country spend a lot of money. And I think as a consequence, maybe in the future they will get poorer. Contoh ya, mereka akan lebih miskin karena they spend a lot of money on their education, which is pretty much at some point maybe they don't get the access to the good quality education, or maybe they don't get the opportunity in the workplace. Contoh gitu. Nah, jadi untuk konsekuensi itu boleh kita pakai, boleh tidak, tergantung konteks pertanyaannya. Misalnya Anda sudah menjelaskan nih, ada 3, misal untuk pertanyaan nomor 6, udah ada 3 reasons nih, nggak usah ditaruh konsekuensi gitu. Nah, kalau misalnya udah ada 3 reasons yang udah di listing, lalu dielaborasi, dikasih contoh masing-masing, that's it. Itu udah cukup mantap sekali gitu. Tinggal saja dengar nanti misalnya ada follow up questions, karena kadang tuh kan ada pertanyaan ya, bukan terkadang ya, most of the time itu akan ada follow up questions dari examiner terkait apa yang kita jawab. That's it. You see what I mean? Yes, yes, thank you, sir. Oke. Good question. Pertanyaannya bagus sekali itu ya, bagus ya. Jadi at least you know how to structure or organize your ideas. Ingat, di IELTS speaking ini kita tidak boleh sembarangan berbicara. Tidak boleh bilang, sorry, wah saya fluensinya bagus sekali nih, saya mampu melahap semua pertanyaan dengan baik. Strukturnya benar tidak? Jawabannya terstruktur tidak? Itu dinilai loh ya. Struktur jawaban tuh kayak bunyinya ini, jatuhnya ini, misalnya cara kamu mentransisi ide yang satu ke ide yang lain itu bagus tidak? Itu nanti jatuhnya sama seperti writing nanti. Ya, setelah kita kasih ide utama, supporting ideas-nya ada tidak gitu, dikasih contoh tidak gitu. Alangkah baiknya supaya kita tuh menghindari follow up questions, kita harus selalu buat seperti yang tadi saya bilang, kerucutkan ide kalian dari yang general menuju yang spesifik. Jadi itu kan orang jadi lebih jelas kan, tercerahkan bahwa oh ini konsep berpikirnya seperti ini. Dia memulai dengan general menuju ke yang spesifik. Memulai secara general menuju cara yang lebih spesifik. Tentunya tidak terlepas kaitannya dengan you have to pay attention to the type of the questions, the tenses of the questions as well, whether the questions requires you to answer it using simple past tense, present tense, or future. You might also be wondering, is it possible for me to answer the questions by using future tense? It's possible. Just in case you feel like you still have the time to give more elaborations, go ahead and do it. It's totally acceptable. Paham ya maksud saya ya? Oke, kalau misalnya kalian rasa, oh pertanyaan ini saya masih bisa punya kans atau peluang untuk mengelaborasi jawaban saya. Tetapi ingat, saya bilang tadi, jangan terlalu banyak dielaborasi, jangan terlalu banyak menyebutkan terlalu banyak poin, lalu kalian bingung untuk mengelaborasinya. Ini saya masih ingat baik, ini tipsnya ada di materi kali lalu ya, di mana saya berbicara tentang it is better, yang ini, it is better to just mention 1 or 2 main ideas, but you elaborate it instead of mentioning a lot of ideas, but you end up not elaborating them at all. Saya masih ingat tuh ya. Jadi akan lebih bagus kalian itu hanya menggunakan 2 ide utama lalu dielaborasi, ketimbang kalian terlalu banyak menggunakan ide tetapi kalian tidak elaborasi. Itu nilainya malah lebih jatuh lagi gitu. Okay, that's it. Final question. No more. Ini yang saya bicara tadi ini. Better to fully expand each main idea than to simply state a lot of main ideas but not develop them at all.
Itu maksud saya tadi. Dan ini sangat amat berlaku di IELTS Speaking Part 3 nih. Kalau kamu tidak yakin ide itu elaborasinya nanti tidak bagus atau jelek, bahkan kamu bingung nanti mau mengelaborasinya seperti apa, it's better not to mention it. I say it again, it's better not to mention it. Get rid of it. All right, that's all, everybody. Thank you for joining today's meeting. Can you give us a example how to explain from general to specific? Dari Oke. yang general ke ini, contohnya aja Pak. Oke, dari yang general ke spesifik. General ini kan lebih ke ide utama. Oke, contoh kita lihat harus ada pertanyaan ya. Contoh, misalnya ini, will computers and robots replace teachers in the future? Oke. Nah, yang pertama kan kita harus pakai yang expressions in giving opinion dulu. Kamu bisa bilang, to my best knowledge, I believe that computers and robots will not replace teachers in the future. Nah, itu kan general kan? Ini general nih. Yang to my best knowledge itu kan opening phrasesnya, opening expressionsnya. Nah, itu general. Lalu kamu tarik ke spesifik, dikasih supporting sentences yang kaitannya dengan ini. Lalu dikasih contoh, itu udah lebih spesifik. Itu maksudnya. Paham? Jadi berangkat dari yang general ini kan kamu kasih ide utama dulu. Pembicaraannya itu harus ide pertama itu. Kenapa harus dikasih ide utama? Karena kalau kamu terlalu spesifik di awal, nggak bakalan kamu punya kesempatan untuk menguraikan ide-ide selanjutnya. Gitu. Udah paham ya? Sorry, Oke, Pak, kami orang siap. timur yang suaranya agak keras loh, tapi nggak sedang marah ya. Kami orang timur tuh biasa powernya agak keras, tapi hati kami tuh baik. Mantap. I'm just kidding. Anyway, any other questions? No? Udah paham ya, Rino ya? Paham Pak. Yes, I understand sir. Nah, nanti kamu kalau mau menjawab ya harus seperti itu ya polanya ya. Jangan ingat bahwa si Pak Sergi bilang tuh IELTS tuh pola menjawabnya beda. Beda dengan misalnya kamu ditanya teman udah makan belum? Ya jawabannya ya udah belum, terserah kamu gitu. Ini tidak seperti itu. Ingat, ini ujian yang high stakes ya, yang taruhannya tinggi, yang kita tuh di assess ya dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi pembicaraan sembari kita berbicara, kita tuh sudah harus sadar bahwa saya berbicara itu saya harus perhatikan kriteria-kriteria ini. Pelafalan, tata bahasa, cara saya organisasi ide, argumentasi. Karena itu masuk dalam kriteria penilaian. Gitu. Jadi jangan hanya bilang, wah saya ini jago speaking loh, pasti nilainya bagus. Tidak. Kamu speakingnya terstruktur tidak, menjawab tidak, menggunakan tenses yang tepat tidak untuk menjawab pertanyaan. Gitu loh. Oke? Udah banyak bicara loh. Alright, thank you. That's it, everybody. Thank you for joining today's meeting, and in the next meeting, we need to move on to discuss about another skills, not speaking anymore. So thank you for joining today's meetings, and have a good night. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. See you.